क्या हिजबुल्लाह के साथ तालिबान जंग लड़ने जा रहा है इजराइल के खिलाफ, और क्या इसमें ईरान की रोल अदा करेगा? ये खबर अब चल निकली है सोशल मीडिया पर और कुछ वेबसाइट्स ने भी छापी है, तो सोचा कि आपके सामने लेकर आऊं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा जब अफगानिस्तान की सरहद से बाहर निकलकर तालिबान पहली बार किसी ऑपरेशन को अंजाम देगा, किसी ऐसी फोर्स के खिलाफ जिसके पीछे अमेरिका खड़ा है, वही अमेरिका जिसे अफगानिस्तान की जमीन से तालिबान ने खदेड़ा। अब क्या लेबनान के हिजबुल्लाह के साथ खड़ा होकर तालिबान नॉर्दर्न इजराइल में खड़ी इजराइल की फौज के खिलाफ लड़ने जा रहा है? जरा गौर कीजिए। पहले वर्ल्ड अफेयर्स नाम के एक्स हैंडल ने यह खबर लिखी और ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर दी कि फोर्सेस ऑफ ईरान, इराक, सीरिया एंड अफगानिस्तान आर रेडी टू जॉइन हिजबुल्लाह अगेंस्ट इजराइल। कि ईरान, इराक, सीरिया और अफगानिस्तान यहाँ की फोर्सेस और अफगानिस्तान की फोर्सेस हिजबुल्लाह के साथ खड़ी होने को तैयार हैं इजराइल के खिलाफ। हिजबुल्लाह विल कॉल सपोर्टर्स टू सेंड इट ट्रेन्ड फोर्सेस अगेंस्ट इजराइल। और हिजबुल्लाह ने ये डिमांड की है तमाम इन लोगों से कि वो अपने ट्रेंड बिल्कुल लड़ाके जो हैं, अपनी ट्रेंड फोर्सेस को इजराइल से लड़ने के लिए हमारे पास भेज दें। लेकिन सबसे बड़ी सीरिया की बात इतनी बड़ी नहीं है, इराक की बात इतनी बड़ी नहीं है कि वो अगर आ जाते हैं इनके साथ, हिजबुल्लाह के साथ। ईरान की भी नहीं है, क्योंकि ईरान का IRGC उनके पीछे, इराक से कतायब हिजबुल्लाह और सीरिया से आपको पता है बाकी रेजिस्टेंस ग्रुप जो हैं, और इन सब के पीछे IRGC माना जाता है। और IRGC के पीछे कौन है? यू नो वेरी वेल, ईरान। ये सब साथ में आते तो ऐसा लगता बड़ा नेचुरल है। लेकिन अगर हिजबुल्लाह के साथ तालिबान आ रहा है तो एक बहुत बड़ा ये डेवलपमेंट हो जाएगा। एक तो सुन्नी वर्ल्ड और शिया वर्ल्ड जो फाइटर्स का है वो साथ में आ जाएंगे, और दूसरी बात ये है कि फिर ये बात एक खित्ते से निकलकर, मिडिल ईस्ट से निकलकर एशिया तक पहुंच जाएगी। आप समझ रहे हैं ना? तो ये इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए बड़ी खतरे की बात हो सकती है अगर ऐसा होता है। लेकिन मैं इस खबर को छानता हूं कि इसमें कितनी हकीकत है, क्योंकि ईरान ऑब्जर्वर जो ईरान की खबरें लिखते हैं उन्होंने भी लिखा है, द तालिबान इन्फॉर्म्ड ईरान दैट इट इज प्रिपेयर टू डिप्लॉय थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स टू फाइट अगेंस्ट इजराइल। और ये खामा न्यूज के हवाले से ईरान ऑब्जर्वर ने लिखा कि तालिबान ने ईरान को इस बात की इत्तला दे दी है कि हजारों हजार उसके लड़ाके इजराइल के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं, जंग के लिए तैयार हैं। क्या अनकरीब है सीज फायर गजा में? क्योंकि वहां गोलीबारी रुक गई तो हिजबुल्लाह भी रोक देगा, यमन की हुथीज भी रोक देंगे। हमने कहा कि खबर को क्यों ना सोशल मीडिया से निकलकर मीडिया पर तलाशा जाए, जो वेबसाइट्स होती हैं, जो न्यूज़ पोर्टल होते हैं, उन पर जाया जाए। तो आपको एक ईरान इंटरनेशनल या अफगानिस्तान इंटरनेशनल करके जो है, ईरान इंटरनेशनल और उनकी जो सब ब्रांचेज हैं वो अफगानिस्तान इंटरनेशनल, यानी अफगानिस्तान की इंटरनेशनली जो खबर छापते हैं, उन्होंने इसे लिखा। और ये संडे को खबर ये कई बार मेरी आंखों के सामने आई, लेकिन मैंने और सोर्सेज नहीं थे, तो मैंने इसे छापना कभी ऐसे नहीं समझा कि चलो यार छाप दे। एक ही सोर्स था, मैं कई सोर्स के हवाले से आपको खबर देता हूँ। इन्होंने संडे की हेडलाइन लगाई कि तालिबान, आज आपको पता ही है 22 जून है, तालिबान प्रोमिसेस ईरान टू सेंड फाइटर्स टू लेबनान क्लेम्स इजरायली मीडिया। ये इजरायली मीडिया के हवाले से इन्होंने खबर छापी थी कि तालिबान ने ईरान से वादा किया है कि वो अपने हजारों हजार लड़ाके लेबनान भेजने के लिए तैयार है, बस हरी झंडी दीजिए। इन्होंने कहा कि इजराइल आर्मी का जो रेडियो है उसने अल अखबार न्यूज़पेपर के हवाले से, अब देखिए हवाले कितने, इन्होंने इजरायली मीडिया के हवाले से, फिर इजरायली रेडियो ने अल अखबार पे भी मैंने हेडलाइन पढ़ी थी, अब वो चलता है लंदन से। ईरान इंटरनेशनल को लेकर भी या अफगानिस्तान इंटरनेशनल को लेकर मैं कहूं कि बहुत मुतमईन, क्योंकि मैं इस हवाले से आपको खबर बताता नहीं हूं, लेकिन कहां और है ये भी मैं बताऊंगा या नहीं है। अल अखबार के हवाले से इन्होंने लिखा कि तालिबान ने ईरान को एश्योर किया है कि अगर इजराइल के और हिजबुल्लाह के बीच जंग छिड़ती है तो वो अपने हजारों लड़ाके लेबनान भेजने के लिए तैयार है। और काबुल की तरफ से ये वादा किया गया है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, जो आप जानते हैं तमाम रेजिस्टेंस ग्रुप का जो एक्सिस है उनसे। अच्छा, एक खबर और ईरान इंटरनेशनल में आई, और ये 19 जून को आई, 2-3 दिन पहले, कि ईरान तालिबान डिस्कस जॉइंट एक्शंस अगेंस्ट इजराइल। ईरान और अफगानिस्तान ने जॉइंट एक्शन को लेकर
ڈسکشن کیا ہے, بات چیت کیا ہے. کس کے خلاف جوائنٹ ایکشن؟ اسرائیل کے خلاف. یہ بڑے بڑے لمبے آرٹیکل ہیں, ہم آپ کو 8-9 منٹ کے ویڈیو میں اگر یہ بتانے لگے, کیونکہ بہت سی خبریں ہیں جو آپ کو بتانی ضروری ہیں. ہاں, المیادین پر میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. یہ خبر مجھے طالبان والی اور کہیں نہیں ملی, لیکن چونکہ یہ ایکس ہینڈلز پر بڑے آنے لگی, بڑے ایکس ہینڈلز پر اور 1-2 ویب سائٹس پر آنے لگی, تو ابھی تھوڑا ٹھہر جائیے, اس پر اور ڈیولپمنٹ آئے گا. کیونکہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وار ریجنل سے باہر نکل جائے گی اگر ہوئی اور اس خبر میں دم آ گیا. دیکھیں, میں بینگ اے جرنلسٹ, بھوکالی ہاہاکاری, میں یقین کرتا ہوں جب مجھے 2-3 سورسز ملتے ہیں. ابھی مجھے سوشل میڈیا پر بھی 2 سورس مل گئے اور ویب سائٹ پہ بھی سورس مل گئے, 1-2 کا اور انتظار ہے, تب میں کہوں گا جی پختہ ہو گیا. ٹھیک ہے, لیکن خبر ہے, خبر جب آتی ہے سورسز کے حوالے سے تو بھی دے دی جاتی ہے. یہاں تو چھپ رہی ہے باقاعدہ, دینی لازم تھی. آگے بڑھتے ہیں, بڑی اہم خبریں ہیں. انسٹاپیبل, یہاں آپ کلیئر ہے بالکل. المیادین نے لکھا ہے کہ حزب اللہ ڈرون پاؤنڈ ملٹیپل اسرائیلی پوزیشن, کہ حزب اللہ نے ڈرون سے زبردست طریقے سے اسرائیل کی کئی پوزیشنز پر, کئی اڈوں پر حملہ کیا. سمجھ رہے ہیں, یہ خبر پکی, اور زبردست طریقے سے حزب اللہ حملہ کر رہا ہے, اسرائیل بھی ریٹیلیٹ کر رہا ہے, لیکن حالات بڑے خراب ہیں. قطر انٹینسیفائز ایفرٹس ٹو میڈیٹ سیز فائر ڈیل ایمڈ اسٹیل میٹ. اب قطر بھی جو ہے, یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے حزب اللہ اور اسرائیل کے بیچ, یہ سارے لوگ سمجھ رہے ہیں, یہ جانتے ہیں یہ لڑائی یہاں تک محدود نہیں رہے گی. غزہ کی بات الگ تھی, وہ فلسطین کی زمین کا معاملہ ہے, لیکن یہ معاملہ جو ہے نا, یہ الگ جا کر ہو رہا ہے. یہ فلسطین کے لیے فلسطین کی زمین کے باہر جا کر معاملہ ہو رہا ہے, اور جب باہر ہوتا ہے تو پھر باہر کو آپ روک نہیں سکتے, وہ یہاں بھی ہوگا, وہاں بھی ہوگا, وہاں بھی ہوگا. اگر ایک بار یہ جنگ چھڑ گئی تو نہ جانے کون کون سے وہ ملک ہوں گے جن کی حکومتیں تو ابھی بیٹھی ہے خاموش, لیکن عوام خاموش رہنے کے موڈ میں نہیں ہے, وہاں بھی بلبلہ ہو سکتا ہے. تو یہ سب کچھ ہے. ابھی ایک دور اور چیزیں دیکھیے, ہیڈ لائنز کے سہارے خبر دکھانا سب سے ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے خبر نہیں کر. کچھ لوگ مجھ سے کہیں گے یار عادل تم طالبان والی خبر پر اگر یقین نہیں رکھتے تو دکھا کیوں رہے. سر دیکھیے, خبر خبر ہے. میں نے کہا نا, کہتے ہیں وہ سوتروں کے حوالے سے اور موتروں کے حوالے سے خبر آئی, وہ بھی خبر ہوتی ہے, وہ بعد میں کنفرم ہوتی ہے جو سوتروں کے حوالے سے آتی. یہاں خبر چھپ رہی ہے, ایکس ہینڈل پر بھی ہے, ویب سائٹ پر بھی ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ 2 بار اور کہیں چھپ جائے تو میں پختہ طریقے سے ڈیٹیل شو بناؤں گا. سمجھ گئے؟ خبر آپ کو دینا, کیا ہیپننگ ہے, کیا چل رہا ہے, وہ بتانا ضروری ہے. ایران وانٹس اسرائیل آف ریجنل کانفلکٹ رسک. ایران نے اسرائیل کو چیتاونی دی ہے, وارننگ دی ہے کہ ریجنل کانفلکٹ رسک بڑھ رہا ہے. ریجنل کانفلکٹ رسک بڑھ رہا ہے. اگر آپ لبنان پر حزب اللہ پر حملہ کرتے ہیں تو شیور رہیے آپ کو نقصان ہوگا اور آپ گھیرے جائیں گے. میں آپ کو بہت طریقے سے بتا رہا ہوں, جو 7 اکتوبر کو حملہ ہوا نا, اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیلڈ شو دوں گا کہ آخرکار وہ 7 اکتوبر کو ہی کیوں ہوا, وہ پہلے کیوں نہیں ہوا. وہ بہت کیلکولیٹڈ حملہ تھا. اس کے بعد ہاؤتھیز اور حزب اللہ کا آ جانا اور اب ایک ریجنل وار کی بات, یہ بہت ہی کیلکولیٹڈ ہے. ابھی تک جو ملک نہیں بولے ہیں, جو اس سے پہلے اسرائیل کے ساتھ جنگ لڑ چکے ہیں, وہ بھی بہت کیلکولیٹڈ موو چل رہے ہیں. ایک بڑی جنگ ہو سکتی ہے اس خطے میں, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا, اور اسے صرف حزب اللہ, حماس یا ہاؤتھیز نہیں لڑیں گے اسرائیل کے خلاف. ان سب نے تو جنگ شروع کر دی ہے, اس کو انجام تک وہ لوگ لے جائیں گے جو فل حکومتوں میں بیٹھے ہیں, اسے یقین رکھیے گا. امریکہ اسی لیے اس چٹائی کو بہت جلدی سمیٹنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے, اب فرانس جو ہے وہ لیبنان کی مدد کر سکتا ہے, اپنے ٹروپس بھیج سکتا ہے ساؤتھ لیبنان میں. یہ کون سا لیبنان ہے جس کے لیے فرانس مدد کرے گا؟ حزب اللہ کی نہیں کرے گا, لیکن ساؤتھ کے علاوہ جو باقی علاقوں میں حکومت بیٹھی ہے, لیبنان کا نظام چلاتی ہے, جس میں پہلے طارق حریری تھے, ابھی دوسرے لوگ ہیں, تو جو وہ لوگ جو نظام چلاتے ہیں, حزب اللہ کا قبضہ صرف ساؤتھ لیبنان میں ہے, باقی نارتھ, سینٹرل, ایسٹ, ویسٹ وہ سب ایک حکومت کے پاس ہے.
जिसे दुनिया रिकॉग्नाइज करती है, दुनिया की बड़ी ताकत है, हिजबुल्लाह को वो रिकॉग्नाइज नहीं करते। उनकी मदद के लिए अपने ट्रूप्स, अपनी मिलिट्री असिस्टेंस फ्रांस भेज सकता है कि जाओ साउथ में, लेकिन किसे रोकने? इजराइल को नहीं, हिजबुल्लाह को रोकने। यानी एक तरफ से इजराइल को बचाने के लिए वेस्ट उधर से काम करेगा कि लेबनान के अंदर से ही दो लोग आपस में लड़ जाएं। अब सोचिए, जब एक ही घर में दो लोग लड़ते हैं तो बाहर वालों के लिए लड़ाई आसान हो जाती है। उम्मीद करता हूं बड़ी हेडलाइंस के सहारे आपको काफी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की होगी। मेरा वीडियो आखिर तक देखा कीजिए, क्योंकि जो मैं शुरू में कह देता हूं, आप लोग अपनी राय, आप में से कुछ 2% लोग राय बना लेते हैं, आपकी राय थोड़ी बदल जाएगी अगर आप आखिर तक एपिसोड को देखें। आजाद बोल इंडिया आप ही का चैनल है। आप लोग बहुत प्यारे व्यूअर्स हैं। सलामत रहिए, खुश रहिए।